देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नॉर्थ बंगाल के मालदा जिला शहर के सलंगन हरिश्चंद्रपुर इलाके में सोने की दुकान में हुई लूट के मामले में हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस प्रशासन ने सुनार की कार लूटने के आरोपी 2 अपराधियों को बांग्ला बिहार के सीमावर्ती इलाके से गिरफ्तार किया। इनका घर बिहार के कटिहार जिले के आबादपुर थाने के बेलुआ इलाके में है। गौरतलब है कि इसी महीने की 6 तारीख को शाम करीब 7 बजे सुनार कोमल ठाकुर अपनी बाइक से सोने की दुकान से घर लौट रहा था और तभी मालदा जिले के हरिश्चंद्रपुर थाना अंतर्गत कुशीदा ग्राम पंचायत के तेतुलचक बिजहट के बीच इलाके में बदमाशों ने एक समूह ने अचानक हमला कर दिया। बदमाशों ने हथियार के बल पर नकदी और सामान छीन लिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। तब हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने बांग्ला बिहार की सीमा पर कई बार ELKA तलाशी ली और आखिरकार घटना के 15 दिन बाद हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने घटना में शामिल 2 अपराधियों को बिहार के कटिहार जिले के आबादपुर थाने के बेलुआ गांव से गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि गिरफ्तारी के बाद जब दोनों अपराधियों को चंचल उपमंडलीय अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने जांच के लिए 14 दिनों की पुलिस हिरासत का आदेश दिया। इस दिन संवाददाता सम्मेलन में चांचल उपमंडल के SDPO सोमनाथ शाह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर हरिश्चंद्रपुर पुलिस ने 1 किलो 25 ग्राम सोना और 12 चांदी और 25,000 नगद और 1 लाल अपाचे बाइक और 1 मोबाइल फोन बरामद किया। इसके अलावा जिन दुकानों पर उन्होंने सोने और चांदी के आभूषण बेचे थे उन्हें भी बरामद कर लिया गया। दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में हरिश्चंद्रपुर थाने के IOASI जाकिर हुसैन ने बहुत ही कुशल काम किया। SDPO सोमनाथ शाह ने भी बताया कि बिहार के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और गश्ती भी बढ़ा दी गई है और प्रशासनिक बैठक की गई थी जिसको लेकर आपराधिक गतिविधियों पर रोक लग सके। घटना घटे সেখানে খুচিদা গ্রামের এক ব্যক্তি তার সোনার দোকান আছে এবং সোনার দোকান বন্ধ করে সন্ধ্যে 7টার সময় যখন সে বাড়ি ফিরছিল, বাড়ি ফেরার সময় তেঁতুলতলা কবরস্থানের ওখানে তার নেচার কল হয় এবং সে বাইক স্ট্যান্ড করে সে পাশের মাঠে যখন দাঁড়ায় ওখানে তখন কিছুজন ব্যক্তি তাকে ভয় দেখিয়ে তার বাইকের ডিকি থেকে 1.25 ভরি সোনার গয়না, 12 ভরি সিলভার গয়না, 25,000 টাকা ক্যাশ এবং একটি মোবাইল ফোন তার কাছ থেকে তাকে ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এরপর থানাতে কমপ্লেন হয়। থানাতে কমপ্লেন হওয়ার পরে ইনভেস্টিগেশন শুরু হয়। 18 তারিখ মানে 18ই ফেব্রুয়ারি একজন অ্যারেস্ট হয় আমাদের সোর্স মারফত বিভিন্ন জায়গা থেকে খবরের মাধ্যমে এবং এই কেসের আইও ছিলেন ASI জাকির হোসেন। উনি খুবই ভালো কাজ করেছেন। একজন অ্যারেস্ট হয় যার বাড়ি হচ্ছে বেলুয়া আবাদপুর PS এর আন্ডারে এবং তার কাছ থেকে সেদিন যেটা মোবাইল ফোন যেটা মানে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তার কাছ থেকে সেটা রিকভার হয় এবং এর সঙ্গে রিকভার হয় একটি লাল কালার অ্যাপাচে বাইক, যে বাইকটা যারা ছিনতাই করেছিল তারা যে বাইকটা ইউজ করেছিল সেই বাইকটা রিকভার হয়। এরপর 20 তারিখে আরেকজন অ্যারেস্ট হয়, তারও বাড়ি হচ্ছে আবাদপুর PS এর আন্ডারে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানা যায় যে তারা 2টি সোনার দোকানে যেগুলো বিহারে অবস্থিত সেই সোনার দোকানে তারা যেগুলো গোল্ড অর্নামেন্ট এবং সিলভার অর্নামেন্ট যেগুলো চুরি গেছিল সেগুলো তারা ওখানে বিক্রি করে। তারপরে ওই দুটো দোকানকে আইডেন্টিফাই করা হয় এবং সেখান থেকে যা যা চুরি গেছিল সোনার গয়না এবং সিলভার গয়না এবং ক্যাশ সবকিছুই রিকভার হয় এবং যেখানে তারা বিক্রি করেছিল তারাও অ্যারেস্ট হয়। এদের সঙ্গে স্যার আরো কেউ যুক্ত আছে বা এনারাই দুজনই? সেগুলো ইনভেস্টিগেশনের মাধ্যমে জানা যাবে এবং যা মনে হচ্ছে আরো কেউ যুক্ত আছে। বলছি স্যার, এই যে বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী এলাকায় চাচলে হরিশ্চন্দ্রপুর, স্যার এর জন্য আপনারা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছেন যেন এইভাবে যেন আর না হয়? অবশ্যই আমাদের তো পুলিশ টহল সবসময় থাকছে, প্লাস নাকা থাকছে
এবং নাইট পেট্রোলিং, ইভিনিং পেট্রোলিং, মর্নিং পেট্রোলিং সবসময় পুলিশ অ্যালার্ট আছে। প্লাস হচ্ছে বিহার পুলিশের সাথেও আমাদের মানে কোঅর্ডিনেশন খুবই ভালো। কিছুদিন আগে একটা কোঅর্ডিনেশন মিটিংও হয়েছে বিহার পুলিশের সাথে। হ্যাঁ হয়েছে এই তো বেশি